वेलकम टू आवर प्रमिला यूपीएससी ओपीएससी पाथ यूट्यूब चैनल को आज आम डिस्कसन करवा 3/8/2024 करंट अफेयर विषय ना हूँ स्वप्न सहीटा नुहे जहाँ सहीले देखा जाए स्वप्न सहीटा जहाँ तुमको केवे भी सहीवाक दिए ना आज परिश्रम ही आसंता कालीर सफलतार चाबी भाग्य नुहे अभ्यास और परिश्रम ही जीवन को बदले जे समय को सम्मान करे ताकू सफलतार शिखर पहुंचाए जी जी निज लक्ष्य को एत बड़ कर जे समय को सम्मान करे समय ताकू सफलतार शिखर पहुंचाए विफलता शेष नुहे यह सफलतार प्रथम पाहाच निज लक्ष्य को एत बड़ कर जे छोट छोट समस्या को तुम्हें अटकाई पार आज तुम्हें पुस्तक सह युद्ध कर काली समाज समस्या सह लड़ार शक्ति पाइब वयस केवल एतिकी चाकरी नुहे यह लोकसेवार एक पवित्र दायित्व प्रतिदिन 1% उन्नति कर गोटे वर्ष पर तुम्हें निजक चिन्ह पार स्वप्न देखा सहज किंतु सही स्वप्न को प्रतिदिन परिश्रम करवा ही प्रकृत साहस आसतु बर्तमान आम डिस्कसन करवा 21 दिन चैलेंज तो अच्छी ठीक समय शोवा ठीक समय उठा मात्र ही पानी पीवा आपण दिन योजना प्रस्तुत करते व्यायाम करवा 15 ରୁ 30 मिनट वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे निश्चिंत रूप मन रखु प्रतिभा तुमको आरंभ कराए किंतु श्रृंखला तुमको गंतव्य स्थल में पहुंचाए बुझीगला ना जो डिसिप्लिन टेस्ट आपको गंतव्य स्थल में पहुंचो श्रृंखला हूँ सही सेतु जहाँ स्वप्न को सफलता सहित जड़ी थाए प्रेरणार किसी समय रहे किंतु श्रृंखला जीवनशाला मान सफलता दे प्रतिदिन निजक निजे जीत से ही हूँ प्रकृत श्रृंखला जे समय को सम्मान करे समय ताकू सम्मानित करे श्रृंखला बिना लक्ष्य एक इच्छा हो रही जाए बुझेगा ना नहीं श्रृंखला बिना लक्ष्य एक इच्छा ही रही जाए प्रतिदिन छोट छोट भल अभ्यास ही बड़ सफलतार भित्ति आज शृंखलित परिश्रम काली आसंता कालीर गर्व हो फेरी आसे जे मन को नियंत्रण करें से निजे भाग्य को बदल पाए श्रृंखला कष्टदायक लगिपे किंतु अनुशासन मूल्य आहरी बेसी प्रतिदिन निर्धारित समय पढ़ा ही अयस सफलतार सबुठारु बड़ रहस्य मनोबल तुमको आरंभ कराए किंतु श्रृंखला तुमको शेष पर्यंत नहीं थाए सफल परीक्षार्थी मैंने अलग किसी करते ना से साधारणतः काम को प्रतिदिन श्रृंखलार सहित करते बुझीगला ना जो श्रृंखला अच्छी से सफलता निश्चित प्रेरणा तुमको गोटे दिन पढ़ाइब किंतु श्रृंखला तुमको गोटे दिन में अफिसर कर बुझीगला ना मन रखि था ना हूँ कॉलेजियम सिस्टम अनएक्सप्लेन रिकमेंडेशन risks bad appointed say Supreme Court judge Justice Ujjwal Bhaiya expressed the concern the Supreme Court collegium is lack of transparency in judicial appointment may allow unsuitable candidate to become judge. He observed that collegium system recently opaquity increased the risks of for judicial appointment. Correct. The justice highlighted that the collegium system should provide mere for recommending the judge. The lack of transparency under public confidence. Person making unconstitutional and derogatory marks should not be appointed constitutional court. Transparency strengthens judicial accountability while preserving judicial independence. That is statistic part. Collegium system statistic part is the mechanism through which judge of Supreme Court and High Court are appointed and transferred. It evolved through Supreme Court judgment and not mentioned in Constitution. Composition रे रहिबो Supreme Court Collegium Chief Justice of India, 4 senior most Supreme Court judge, High Court Collegium Chief Justice of High Court, 2 senior most judge. Then discussion करिबा constitutional provision ना होची article 124 appointment of Supreme Court judge, article 217 appointment of High Court judge, article 222 transfer of High Court judge, evolution of judge cases, first judge case बुझला first judge case 1981, second judge case 1993, third judge case 1998, fourth judge case 2015 जो कि NJAC struck down the National Judicial Appointment Committee as a unconstitutional reaffirmed collegium system. First judge case रे होची कोन होची ना executive and primacy हला executive primacy थला और second judge कर रे होला judicial primacy established तार होची collegium system introduce बुझला second judge first रे collegium system होची introduce करा गयला third judge case रे first expanded collegium system to CGI plus 4 senior most judges बुझला ना expand करा गला होची फोर्थ जज 2015 रे जो होइतला सुप्रीम कोर्ट कोन कला ना एनजैक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देला बुझेला ने नेक्स्ट देखबा होची इशू विथ कॉलेजियम सिस्टम लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रीजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफन नॉट डिस्क्लोज्ड लिमिटेड पब्लिसिटी नो फॉर्मल क्राइटेरिया सिलेक्शन एंड स्टैंडर्ड आर नॉट क्लियरली डिफाइंड नेपोटिज्म एलिगेशन ऑफ फेवरेटिज्म जुडिशियल अपॉइंटमेंट जज lack of diversity, under-representation of women, ST, SC, OBC, minority and regional group, delay, judicial vacancy remain high due to delay in appointment.
Important of transparency appointment ensure joint accountability, public trust, merit based election, or constitutional value independent with responsibility. About the argument in favor of collegial system, prevent judicial independence, prevent political interference, maintenance separation of power, ensure judiciary remain free from executive. Argument against collegium, opaque function, no accountability, lack of institution check, inconsistent decision making, public confidence may decline, important committee, National Judicial Appointment Commission, NJSC, National Judicial Appointment Committee. তারপরে হচ্ছে proper through 99th Constituent Amendment Act 2014, composition হচ্ছে CJI, Chief Justice of India, second হচ্ছে two senior judge must SC judge, law minister two eminent person. বুঝলেন না? CJI two senior most judge SC judge, তারপরে law Indian law minister two eminent person. The Supreme Court struck down in 2015 the violating basic structure doctrine, particularly judicial independence. ତାପରେ ହଉଛି ଦେଖିବା ହଉଛି ନା ହଉଛି ଏବେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ନା ହଉଛି ୱେ ଫରୱାର୍ଡ କଣ ହଉଛି ପବ୍ଲିଶ ଡିଟେଲ ରିଜନ ଫର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଜେକ୍ସନ, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ତାପରେ ହଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ଓମେନ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ କମ୍ୟୁନିଟି, strengthen institutional transparency while preserving and judicial independence, ତାପରେ ହଉଛି introduce an independent secretary to assist the college. ତାପରେ ଦେଖିବେ ହଉଛି ଏଇ ସବୁ ଅଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଉଜ୍ଜଳ ଭୂୟାଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଲେଜିୟମ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସୁପାରିଶର କାରଣ ସାର୍ବଜନୀନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଯୋଗ୍ୟ କିମ୍ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନ୍ୟାୟିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ବୁଝିଲା ନା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନ୍ୟାୟିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଜୁଡିସିଆଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଭୂୟାଙ୍କ ମତରେ ସେ କଲେଜିୟମ ସୁପାରିଶର କାରଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କମାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିରୋଧ ବା ଘୃଣାମୂଳକ ମନ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଗରିମା ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? କଲେଜିୟମ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ବରଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। କଲେଜିୟମର ଗଠନ ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କଲେଜିୟମ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି CJI, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 4 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି, ହାଇକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ, ତାପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ହଉଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନା ହଉଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବୁଝିଲା ନା, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ନା ହଉଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡାକ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ 124 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି, ଅନୁଚ୍ଛେଦ 217 ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି, ଅନୁଚ୍ଛେଦ 222 ନା ହଉଛି ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କର ବଦଳି, ନା ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଜ୍ କେସରେ ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରାଇମେସି ରହିଲା, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଜଜରେ ରହିଲା ହଉଛି ଜୁଡିସିଆରୀ ପ୍ରାଇମେସି ରହିଲା, କଲେଜିୟମ ସିଷ୍ଟମ ରହିଲା ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଲା, ତାପରେ ଥାର୍ଡ ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ହଉଛି ବିଚାରପତିଙ୍କର ବିସ୍ତାର ରହିଲା, एंड फोर्थ जज केस रहउची एनजेक को असंबंधित कॉलेजियम सिस्टम को बजाय रखिला बुझिला ना एमती सब आर कॉलेजियम सिस्टम रो प्रणाली रे समस्या पारदर्शिता अभाव सुपारिश कारण सर्वसाधारण को जणा जाय नै स्पष्ट मानदंड रो अभाव का को केउ आधार चयन कर जायछि सेथिरे स्पष्ट नाही सचन पोषण बा नेपोटिज्म जुडिशियल अपॉइंटेड जज अपॉइंटेड जज बोली समाचार जज अपॉइंटेड जज बोली समाचार करा जाय विविधतार अभाव एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व कम नियुक्तिर विलंब हाईकोर्ट रे बहु खाली पद रही पड़ुची बुझेला ना तापर देखा कॉलेजियम रो सकारात्मक पक्ष ना होची स्वाधीन निरपेक्ष स्वाधीन न्यायपालिका स्वाधीन सुरक्षित राजनीतिक हस्तक्षेप कम क्षमता और पृथकीकरण सेपरेशन ऑफ पावर सुनिश्चित एनजाक 99th कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 2014 तापर होची मुख्य विचारपति ना होची गठन होची 2 जण विचारपति केंद्र मंत्री आईन तापर 2 जण विशिष्ट मंत्री तापर होची 2015 रे एहा को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन बा उल्लंघन बोले खारज करिथिला वे फॉरवर्ड रहइबो होची सुपारिश कारण सार्वजनीन करा जाऊ स्पष्ट योग्यता मानदंड निर्धारण करा जाऊ महिला वंचित ओ महिला और वंचित वर्ग को प्रतिनिधित्व बढ़ाई पारे कॉलेजियम पाई स्थायी सचिवालय गठन स्वाधीनता जवाबदेही मध्य संतुलन तापर होची देखिबा होची एबे हमें आलोचना करिबा ना कोन आलोचना करिबा होची देखो क्वेश्चन ता अछि बुझेला ना क्वेश्चन कोन अछि ता विषय रे हमें आलोचना करिबा बुझेला ना क्वेश्चन अछि देखो the collegium system has introduced in safeguarding judicial independence but concern regarding transparency बुझेला ना transparency and accountability continue to critical examine the strength and weakness of the collegium system in India and suggest reform to improve the judicial appointment process बुझेला ना
ଏବେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ଦ କଲେଜିୟମ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ mechanism through which judge of the Supreme Court and High Court are appointed and transformed in India. It elevated through three judge case 1981 ବୁଝିଲା ନା 1981 ରେ 1993 ରେ 1998 ରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି 1991 ରେ ହେଉଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସୁପ୍ରିମେସି, ତାପରେ ହେଉଛି 1993 ରେ ଜୁଡିସିଆରୀ ସୁପ୍ରିମେସି କଲେଜିୟମ ସିଷ୍ଟମ, 1998 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ହେଉଛି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଜଜ, 2015 ରେ ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ ଜଜ କେସ୍ ରେ ହେଉଛି NJSC କୁ ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ କରାଗଲା ବୁଝିଲା ନା ଦେଖାଯିବ ହେଉଛି RBI ସ୍ୱାପ ସରି ଏଇ କ୍वेଶ୍ଚन ଟା ଆମେ କରା ତାପରେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଫ ଦ କଲେଜିୟମ ସିଷ୍ଟମ ଲେଖିଦେବା ଏଟା ହେଡିଂ ରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆଣ୍ଡ ୱିକନେସ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଫ ଦ କଲେଜିୟମ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରେ ହେଡିଂ ଦେବା ୱିକନେସ ଅଫ ଦ କଲେଜିୟମ ସିଷ୍ଟମ ଏଣ୍ଡ ଲାଗିଛି ମାନେ ହେଉଛି କଣ୍ଡିସନ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ନା ଗୋଟେକୁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା ନା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଫ ଦ କଲେଜିୟମ ସିଷ୍ଟମ ରେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଫ କଲେଜିୟମ ସିଷ୍ଟମ ରେ ରହିବ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ଏକ ରେ ରହିବ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଜୁଡିସିଆରୀ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବୁଝିଲା ଜୁଡିସିଆରୀ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ତାପରେ ହେଉଛି ଦୁଇ ନା ହେଉଛି ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ରୁଲ ଅଫ ଲ ବୁଝିଲା ନା ରୁଲ ଅଫ ଲ ତାପରେ ହେଉଛି ତିନି ରେ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟେନ ଜୁଡିସିଆରୀ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବୁଝିଲା ନା ତାପରେ ହେଉଛି ସେଫଗାର୍ଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ବୁଝିଲା ସେଫଗାର୍ଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ତାପରେ ହେଉଛି 5 ରେ ରହିବ ହେଉଛି ବୁଝିଲା ନା 5 ରେ କରାଯିବ ହେଉଛି ଏନସିଓର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ବୁଝିଲା ନା ଏଇ ସବୁ ରହିବ ତାପରେ ହେଉଛି ୱିକନେସ ଅଫ ଦ collegium system, lack of transparency, selection criteria and reason for the appointment or rejection are often not public or disclosed. Absence of accountability, बुझेला ना no formal mechanism to hold the collegium accurate form its decision. Allegation of nepotism, concern about favoritism, uncle judge and limited diversity have been repeated. तापर होची delay in appointment, बुझेला ना prolonged consultation between the collegium and government based in large judicial vacancy. तापर होची आमे देखिबा ना होची देखंतु ना होची लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन जेमति कि ओमेन एसटी एससी ओबीसी माने होची लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन करतंती इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट रे होची फ्रीक्वेंट डिसएग्रीमेंट बिटवीन जज एंड एग्जीक्यूटिव डिले अपॉइंटमेंट आर अफेक्टेड तापर होची ना होची कहची रिफॉर्म कथा कोहा जेची रिफॉर्म टू इंप्रूवमेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट लेखि कि ना ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी कहबा पब्लिक ऑब्जेक्टिविटी एंड रीजन फॉर रिकमेंडेशन व्हाइल प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तापर होची इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी तापर देखंतु ना मु कहबी ना होची कोन ना होची ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी कथा कहबी होची इंप्रूव करबा पई रिफॉर्म करबा पई दरकार तापर इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी एस्टैब्लिश ए परमानेंट सेक्रेटरी टू कलेक्ट डाटा तापर होची रिकॉर्ड एंड असिस्ट द कॉलेजियम तापर होची फ्रीक्वेंट तापर देखंतु ऑब्जेक्टिविटी सिलेक्शन माने क्राइटेरिया बुझला ना ऑब्जेक्टिविटी सिलेक्शन क्राइटेरिया तापर आसीबो होची ना होची assess the candidate based on integrity, competency, judicial temperament, experience and diversity. Fixed timetable, prescribed statutory timeline for recommendation, government response, appointment. Enhance diversity, promote representation of women, marginalization community and candidate for different region, profession, background, performance. तापर होची evaluation, तापर होची introduce stress background verification and merit based assessment without compromising judicial independence, balance institutional mechanism, develop a transfer appointment framework in developing the judiciary and तापर होची देखंतु ना होची परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रहइबो बुझिला ना ए सब रहइबो ऑब्जेक्टिविटी सिलेक्शन कराइ छै फिक्स टाइम टेबल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बेस्ट तापर होची रिलेवेंट केस कहबे फर्स्ट जज केस ना होची 1981 एगुरा कत कहिछि बुझना कंक्लूजन रे लिखिबा होची value the collegium system had a play significant role of protecting judicial independence and constitutional democracy. However, concern regarding transfer, accountability and diversity cannot be ignored. A balanced reform
framework that combine judicial independence with transparency, accountability, merit, and diversity is essential strength. The ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଛି ଆରବିଆଇ ସ୍ୱାପ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆଡିସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆରବିଆଇ କନସେନ୍ସୁଆଲ ସ୍ୱାପ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି why in the news RBI announced the consequent swap facility attract USD 40.82 billion in introduced strengthen India balance of payment and increase foreign exchange reserve. What is the swap facility static? A swap facility is a financial arrangement in which banks exchange one currency of another with RBI for specialized period and reverse the transaction at a future debate. Under this facility, bank mobilize foreign contribution, non-resident deposit, raise concern borrowing. RBI swap the foreign currency into the Indian rupees at consensual cost. Next, आलोचना करबा न होची ऑब्जेक्टिविटी increase forex reserve, strengthen the balance of payment, improve quality in a foreign exchange market, stabilize the India rupee, boost the investor confidence, benefit, reduce external sector vulnerability, extend foreign ability, support the exchange rate stability. तापर होची ना होची improve India capacity to finance import. ना होची challenges, temporary measure, increase future repayment obligation. तापर dependency on capital inflow. तापर होची आसीबो होची देखो सेंटर रिलीजेस एडिशनल डेबुटेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1.09 lakh. What is tax deduction? When tax deduction is the transfer of share of the union government tax revenue to state government based on the recommendation of the financial commission. बुझिला ना tax deduction होची गोटे होची transfer of share of union government tax revenue to state government based on the कौन होची recommendation of financial commission. बुझिला ना याकू कहबे ताबे constitutional provision होची 270 बुझिला ना provide sharing between the union tax between the center and state बुझिला ना मान 270 टा होची कोन provide share करते ना होची union of tax between the center and article 270 provide sharing of union tax between the center and state and financial commission होची financial conclusion recommended distribution of tax money grant instead ताबे होची measure to improve state finance ताबे होची current regulation कयो as per finance commission recommended 41 point the divisional power of central capital is the state. If the article mentioned 47 answer according to article in current affairs, the constitutional framework is based on the finance commission recommendation. Objective of the additional division improve state finance, enable faster improvement of welfare scheme, meet capability expenditure requirement, sort infrastructure and regulation, enhance fiscal federalism, important strengthen and cooperative federalism, improve fiscal autonomy of state and support inclusive regional development, ensure timely payment of public welfare program. तापर रहइबो एटा होची उडियारा देखंतो तापर होची स्वैप फैसिलिटी कोन ना होची स्वैप फैसिलिटी होची एक आर्थिक अवस्था जेउथरे बैंक माने विदेशी मुद्रा को आरबीआई निकट रे टंका सह बदल करते बुझला बैंक माने जो विदेशी मुद्रा को आरबीआई निकट रे भारत टंका निर्धारित समय पुनी ताहा प्रत्यावर्तन करंते तापर होची उद्देश्य देखबा ना होची उद्देश्य कोन ना देखंतु वैदेशिक मुद्रार भंडार बुझिबा करबा फॉरेक्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुदृढ़ करबा टंकार विनिमय को हार स्थिर रखबा विदेशी निवेश विश्वास बढ़ेगा विदेशी मुद्रार तरलता वृद्धि करबा सुविधा होची विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े टंकार मूल्य स्थिति रहे आमदनी पर वैदेशिक मुद्रा बढ़े तापर अर्थनीतिर बाह्य स्थिरतार चैलेंज होची या स्वल्पकालीन व्यवस्था भारत विदेशी मुद्रा फेरस्त करबा पड़े विदेशी पुंजी प्रभाव पर निर्भरशीलता बढ़ तापर राज्य गुड़िकर होची टैक्स डेवलुएशन जो कथा बुझिला ना एबे कोइ राज्य गुड़ अतिकर टैक्स डेवलुएशन काहे कि अर्थ मंत्रालय राज्य रे 1.09 लाख कोटी टंकार अतिरिक्त कर बंटन बा टैक्स डेवलुएशन मुक्त करिछि एहार नियमित मासिक किस्ती व्यतीत अतिरिक्त राशि बा टैक्स डेवलुएशन कोन केंद्र सरकार संग्रह करथवा कर यहाको अंश को फाइनेंस कमिशन रो सुपारिश अनुसार राज्य सरकार बंटन करा जिछि संविधान रो व्यवस्था होछि आर्टिकल 273 ना होछि केंद्र संग्रह करथवा कर बंटन व्यवस्था ऊपर बंटन करा जिछि अनुच्छेद 280 विषय फाइनेंस कमिशन रो गठन यार कार्य ऊपर वर्णना करा जिछि बुझिला तापर देखिबा होछि फाइनेंस कमिशन रो कार्य कोन ना केंद्र और राज्य भितरे बंटन रो सुपारिश ग्रांट इन एड राज्य रो आर्थिक स्थिति सुधार अतिरिक्त कर बंटन रो उद्देश्य राज्य रो आर्थिक स्थिति सुधार पुंजी बैंक बा कैपिटल व्यय बढ़ाइबा ना होछि कल्याणमूलक द्रुत कार्यान्वयन भित्तिभूमि विकास को गति देवा कोऑपरेटिव फेडरालिज्म को सुदृढ़ करबा राज्य मानकर आर्थिक स्वाधीनता बढ़ेबा समुतिलित अंचल विकास और प्रोत्साहन दिए लोक कल्याण को कार्यकाल शक्तिशाली करे बुझला ना नहीं तापर होची आसीबो ना होची देखंतु एटा क्वेश्चन discuss the significance of the RBI foreign exchange swap facility in strengthening India external sector also examine the role of the tax devolution in promoting cooperative fiscal federalism in India
ମୁଁ କହିଛି ସବୁବେଳେ ନା ହଉଛି ଆଇବିସି ଫର୍ମାଟ ରେ ଲେଖିବେ। ଆଇବିସି ଫର୍ମାଟ ରେ ଲେଖିଲେ ମାନେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କିଂ ବଢିବ। ଆଇ ରେ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫରେନ୍ ଆରବିଆଇ ଫରେନ୍ ରିଜର୍ଭ ସ୍ୱାପ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ହଉଛି ଆରବିଆଇ ଫରେନ୍ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫରେକ୍ସ বা হচ্ছে swap facility is a monetary tool through which the RBI of Bank of India exchange foreign currency mainly US dollar with banks of rupee or vice versa to manage liquidity, exchange rate stability, external resilience. Similarly, tax devolution under Article 270 of the Constitution ensure the distribution of the divisible pool and central taxes. ତାପରେ ହଉଛି ଦେଖିବା ହଉଛି ନା ହଉଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରାଯିବ, ଲିକ୍ୱିଡିଟି କରାଯିବ, ନା ହଉଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସେକ୍ଟରରେ ରିଲିଜନ କରିବ, ଟାକ୍ସ ଡେଭଲୁସନ। ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲ 270 ଏନ୍ସure ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ଦ ଡିଭିଜନ ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟାକ୍ସ ବିଟୱିନ ଦ ୟୁନିୟନ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ। ତାପରେ ହଉଛି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ ଦ ଆରବିଆଇ ପାସ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଇନ strengthening enhance forex liquidity, provide bank with adequate foreign currency during the market stress, stabilize the rupees exchange rate and volatility, and improve investment confidence, strengthen foreign exchange reserve, help the RBI reserve adequacy with permanent alternative reserve level, support the ensure smooth availability of foreign currency and improve the export, attract the following outflow. ତାପରେ ଦେଖବା ହଉଛି ନା ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଆଫେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋ ରହିବ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ରେ ହଉଛି। ତାପରେ ହଉଛି ମିଟିଗେଟ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟକ୍ ରହିବ। ରୋଲ ଅଫ ଦ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡେଭଲୁସନ ଇନ ପ୍ରମୋଟିଂ ବୁଝିଲା ନା, ପ୍ରମୋଟିଂ ଫିସ୍କାଲ ଫେଡେରାଲିଜମ, strengthen the state finance, protect fiscal autonomy, reduce resilience and imbalance, encourage cooperative governance, support inclusive development। ତାପରେ ହଉଛି uphold constitutional federalism। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିବ ହଉଛି ବୁଝିଲା ନା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କଣ ରହିବ ନା ହଉଛି ଦ ଫରେଷ୍ଟ ସ୍ୱାପ୍ provide only temporary liquidity, cannot substitute structural external sectoral reform, delay in tax transfer, state independence on grant may be weaken fiscal autonomy, rising cases and surges reduced to divisible pool of the tax devolution. RBI foreign swap facility enhance India external stability by ensuring foreign currency liquidity and exchange rate stability। ବୁଝିଲା ନା, ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କନକ୍ଲୁଜନ ରେ ହଉଛି ଦ ଆରବିଆଇ ଫରେକ୍ସ ସ୍ୱାପ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଏନହାନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ବାଇ ଏନସୋରିଂ ଫରେନ୍ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି। ବୁଝିଲା ନା, ଆର୍ଟିକଲ ଗୁଡାକ ଲେଖିଦେବେ 270 280 ଏମିତି କରିକିନା ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଡଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ବିଲ୍ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ଫ୍ରଡ, ମାନେ ହଉଛି କଣ ସବୁ ନ୍ୟୁ ବିଲ୍ ଅଣାଇଛି ନା ହଉଛି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ପବ୍ଲିକ ଏକ୍ସାମିନେସନ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ 2066 ରେ ହଉଛି କରାଗଲା। ନିଟ୍ ୟୁଜି ଏଇ ସବୁ କରାହେଇଛି। ବୁଝିଲା ନା। ତାପରେ ହଉଛି ପବ୍ଲିକ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଆକ୍ଟ 2024 ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ India has witnessed repeated exam fraud, NEET, UGC, SSC, banking exam, state, PCF, railway recruitment। ତାପରେ ହଉଛି ନା ହଉଛି ମାନେ କ୍ରିମିନାଲ ଏକ୍ସାମ ଫ୍ରଡ କୁ 2024 ରେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହଉଛି objective of the bill amendment, prevent examination fraud, ensure timely justice, protect student interest, improve credibility of public examination, strengthen accountability of examination authority, speed of investigation and trial, key feature of the 2020 amendment bill। Fast track court, detailed fast track courts will exclusive for cases related to ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହଉଛି objectivity of the bill 2026 ର prevent examination fraud, ensure timely justice, protect student interest, improve credibility of public exam, strengthen accountability of examination authority, strengthen speed of the investigation and trial, key feature of the 2026 ର bill ରହୁଛି। fast track court କଥା କୁହାଯାଇଛି। detailed fast track court will exclusively hear case related to paper leak, exam fraud, mark cheating, digital manipulation, recruitment scam, dispose of the case quickly without burden ordinary courts। ବୁଝିଲା ନା। ତାପରେ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଟାଇମ ବାଉଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ, ନା ହଉଛି investigate agency must be complete investigation within a prescribed period, earlier investigation often for years, time bound investigation has become mandatory, speedy trial, now special court are expected to hear the case community and prominent judge in quick, stronger digital evidence, the bill recognize the digital record, electronic communication, online transactions, several logs, mobile data, cloud based evidence। ତାପରେ ହଉଛି coordinates among agency, better coordination between police, NTA, CBI, cyber crime unit, state government। ବୁଝିଲା ନା। police
NTA CBI cyber crime unity now the state government better protection for students the focus is on pushing punishing punishing তারপরে organized crime network তারপরে হচ্ছে কোচিং মাফিয়া তারপরে কোচিং মাফিয়া মিডলম্যান তারপরে হচ্ছে ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ହଉଛି କୋଚିଂ ମାଫିଆ ମିଡିଲମ୍ୟାନ ପେପର ଲିକ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟ ରାଦର ଦାନ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୁଝିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସଟା ବି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ 2008 ଏକ୍ସାମ ଫ୍ରଡ୍ କୁ ଡିଫାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏଠି ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି କ୍ରିମିନାଲ ପେନାଲ୍ଟି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ତାପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଣ୍ଡର ଦ ନର୍ମାଲ ପୋଜିସନ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ତାପରେ ହଉଛି ନର୍ମାଲ ଜୁଡିସିଆରୀ ପ୍ରୋସେସ ପିଡି କୋର୍ଟସ ନ୍ୟାସନାଲ offense recognize strong digital evidence framework ତାପରେ no dedicated trial mechanism exclusive trial mechanism ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ how does the bills reduce procedural delay the amendment address the several bottleneck earlier problem slow police investigation prudent adjournment huge pendency in court delay in filing charge sheet lack of special judge new member exclusive courts delegated judge father faster investigation better case management digital evidence time bound disposal ତାପରେ ହଉଛି ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି common bottle network in trial ମାନେ ହଉଛି judicial vacancy India has the thousands of the vacant judicial posts huge pendency more than 5 crore remain pending across the Indian court ତାପରେ ହଉଛି frequent adjournment repeated postful delay justice slow investigation or investigation delay filling in charge sheet witness delay witness often to do not appear turn hostile तापर हमें देखो रिलेटेड टू डाटा सुप्रीम कोर्ट पेंडेंसी डाटा विषय रे होची आलोचना करिबा बुझिला ना एटा होची गुटे के होची डाटाटा होची लॉन्च करछि ना होची देखिबा अब मु आलोचना करबी ना होची देखंतु डाटा नेशनल जुडिशियल डाटा NJDG ना होची पेंडिंग कॉस्ट केते अछि ना होची हाई कोर्ट रे पाखापखि 95000 कॉस्ट रहिला बेले 95000 पेंडिंग केस रहिला बेले ना होची हमर होची सिविल कोर्ट रे बुझला ना सुप्रीम कोर्ट एटा 92000 पाखापखि तापर होची हाई कोर्ट रे होची ना होची देखंतु क्या आउथरे ना होची सुप्रीम कोर्ट रे होची 96000 कोर्ट पेंडिंग केस पेंडिंग थिला बेले हाई कोर्ट रे होची 64.3 लाख माने होची 64 लाख तापर होची डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट रे होची 5.03 माने करोड़ टोटल होची अराउंड होची 5.69 करोड़ कोर्ट पेंडेंसी अछि बुझला ना आउथरे को हाई कोर्ट होची 96 नहीं हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट होची 96000 तापर होची हाई कोर्ट होची 64 लाख सबऑर्डिनेट कोर्ट होची 5 करोड़ बुझिला ना तापर देखला होची फ्रीक्वेंट adjournment repeated postponement delay justice slow investigation delay filling of charge sheet तापर जी witness delay witness of often do not appear turn hostile face intimidation तापर जी lack of infrastructure रहिबो many court face staff shortage बुझिला ना poor technology limited digital facility increased cyber crime exam fraud involve AI hacking dark web encrypted message cryptocurrency payment requiring specialized expertise next asibo hochi benefit of the amendment now the faster justice greater deterrence improved transparency protect deserved candidates stronger public confidence criminal recruitment process challenges fast track court alone cannot solve judicial backlog need for additional judge better cyber forensic capacity coordination among agency prevent tenure paper leak requirement institution तर होची constitutional prosperity रहिबो ना होची article 14 होची equality before law रहिबो तापर article 16 रे equality opportunity in public appointment right to fair procedure right to education protection of youth article केते होची ना 19 बुझला fair and right to fair procedure article केते ना होची 21 बुझला right to education होची 21 बुझला सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन एवडा को देखिबा ना होची सुप्रीम कोर्ट repeatedly observed that fair examination are essential equality recruitment must remains transparency for the paper leak violent constitutional guarantee of equal opportunity that is the way forward national strengthen national testing agency improve cyber security and examination system use encrypted digital to
question paper transparent, increase judicial capacity, establishment independence examination regulator, introduce biometric verification and AI based monitor, enhance coordination between sector and state। ତାପରେ ହଉଛି ରହିବ ହଉଛି ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ନିବାରଣ ବା ଔଷଧ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2024। ନେଟ୍ ୟୁଜି ସହ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାର ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଓ ଜାଲିଆତି ଘଟଣା ପରେ ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା ଉପାୟରେ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ 2024 ସଂସଦ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହା 2024 ଆଇନକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିଛି। 2024 ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବା, ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଅସାଧୁ ଉପରେ ବେପାରୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକାରରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି 2024 ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଫ୍ରଡ୍, ମାନେ ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦାଲତ, ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ, ସମୟବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଓ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ସର୍ଭର ଡାଟା, ଇମେଲ, ଡିଜିଟାଲ ରେକର୍ଡ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଦିକୁ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖିବା ହଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମନ୍ୱୟ, ହଉଛି ସମନ୍ୱୟ ବଢ଼ାଯିବ, ପୋଲିସ, ଏନଟିଏ, ସିବିଆଇ, ସାଇବର ସେଲ୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ଆଇନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପେପର ଲିକ୍ ମାଫିଆ, ଦଲାଲ, ସଂଗଠିତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ହଉଛି 2024 ଆଇନ ଆଉ 2024 ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା। ନା ହଉଛି କହିଥିଲି ନା ହଉଛି 2024 ରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜାଲିଆତି ଅପରାଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଏଠି କିନ୍ତୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ଅଦାଲତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରାଗଲା। 2024 ରେ ସାଧାରଣତଃ ତଦନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହଉଛି ସମୟବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ। 2024 ରେ ହଉଛି ସୀମିତ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ଥିଲାବେଳେ 2024 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟା ପ୍ରମାଣ। ଏଠି ଦୀର୍ଘ ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଲା। ନା ହଉଛି ଏ ବିଲ୍ର ବିଳମ୍ବ କିପରି କମାଇବ? ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ, ବିଶେଷ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ, ବ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ, ଭାରତରେ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି କରାଯିବ? ନା ହଉଛି ହଜାର ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ମାମଲା ବ୍ୟାକଲଗ, ଦେଶରୁ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବିଚାରଗତ ରହିଛି, ମାମଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥାଏ, ଦୁର୍ବଳ ତଦନ୍ତ, ବିଳମ୍ବ ଓ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ତଦନ୍ତ, ତାର୍କିକ ସମସ୍ୟା, ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେବା, ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଧମକ ପାଇବା, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଅନେକ କୋର୍ଟରେ ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ ସୁବିଧାର ଅସୁବିଧା। ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହଉଛି କ'ଣ ରହିବ? ନା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ହଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଧି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ି, ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ, ଜାଲିଆତି କମିବ, ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବଢ଼ିବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି କେବଳ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏନଟିଏ ପରି ସଂସ୍ଥାର ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ଦରକାର। ସଂଯୋଗ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାନତା, ଅନୁଚ୍ଛେଦ 16 ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ସମାନତାର ସୁଯୋଗ, ଜୀବନ ଓ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର, ବୁଝିଲା ନା, ଏମିତି ସବୁ ରହିବ। ନା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ The Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2024 seeks to strengthen the integrity of India examination system. Discuss its key provisional and critical. Examine whether the fast track court alone can ensure timely justice in examination fraud case. ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇବିଏସସି ଫର୍ମାଟରେ ଲେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର ତାହେଲେ ହଉଛି ଆଇ ରେ ହଉଛି କ'ଣ ରହିବ? ନା ହଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ପବ୍ଲିକ ଏକ୍ସାମିନେସନ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ ଅନଫେୟାର ମିନ୍ସ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ 2010 to strengthen the public examination prevention unfair means act 2024 by improving investigation, prosecution and trial examination related offense. The objective to protect credibility and transparency, fairness of public recruitment and examination, entrance examination. की प्रोविजन रे रहिबो देखंतु की प्रोविजन रे रहिबो होची की प्रोविजन डिस्कस कर कहते की प्रोविजन ना होची फास्ट ट्रैक कोर्ट, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, तापर स्ट्रेंथ इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, डिटरेंट पनिशमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ मेरिट्स, तापर कैन फास्ट ट्रैक कोर्ट एलोन एंश्योर टाइमली जस्टिस? यस इट एन एक्सटेंड तार होची कोन होबो ना होची देखंतु एडी पचारला ना होची वेदर फास्ट ट्रैक एलोन एलोन कैन एंश्योर टाइमली जस्टिस इन बुझला ना ताकू लेखिला ना होची कैन फास्ट ट्रैक कोर्ट एलोन एंश्योर टाइमली जस्टिस बुझला ना? यस यस रे होची कोन होबो दीटा जाक लिखिबो यस रे भी लिखिबो न स्पीडी डिस्पोजल ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉड केस, reduce pendency and delay, enhance public and confidence in recruitment system, create stronger determinants against organized cheating. However fast track court alone are not sufficient बुझला, delay investigation होची नो रे लिखावला नो delay, shortage of judge and prosecutor बुझला, digital nature of crime होची, administrative weakness रहउची, witness protection and coordination रहउची बुझला ना। तापर होची way forward, strengthen cyber forensic capability, तापर होची fill judicial and prosecutorial vacancy, introduce AI enable exam monitoring, ensure end to end inscription and secure digital logistics for question paper, improve coordination among NTA, state agency, police and judiciary, conduct regular security audit of examination system. तापर आसी होची conclusion होते रहउची the amendment bill 2026 is a significant step towards protecting the integrity of public examination. However, fast track courts are only one component of the solution. Timely justice requires efficient investigation, technological safeguard, institutional coordination, adequate judiciary capability, and robust prosecution, thereby ensuring credibility and transparent examination ecosystem. Value addition rauchi Article 14, equality before law and equal opportunity in public employment.
आर्टिकल 16 रे होची इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक मैटर मेरिटोक्रेसी गुड गवर्नेंस रूल ऑफ लॉ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट आसीबो होची ना होची देखबा होची कोन हेची ना होची दशम दिन रे भारत को केते ना होची 8 स्वर्ण दिया जायछि। ताले होची कोन होची चलित राज्यगोष्ठी क्रीडा रे शनिवार दिन एई सब दिया जायछि बुझला देखिबा ना होची 2023 रे प्रथम आयोजक होतिला हार्लिंगटन कनाडा पूर्व नाम होची ब्रिटिश एम्पायर गेम थिला होची कॉमनवेल्थ रो परिचालन के करथिना एई सब प्रथम अंशग्रहण करथिला भारत ना होची 1934 पदक जीतिଥିବା क्रीडा होची बॉक्सिंग भारोत्तोलन कुस्ती बैडमिंटन और शूटिंग केते बेले सम्मिलित होथिला 13 स्वर्ण आ होची 17 रौप्य 9 कांस्य जीतिछथि बुझला ना चतुर्थ स्थान को उत्तीर्ण होइछि बुझला ना इंडिया। तापर होची देखिबा होची बॉक्सिंग बॉक्सिंग और राज्यगोष्ठी क्रीडार खेल प्रथम भारत कर महिला बॉक्सिंग रो विशेष विश्व स्तर रे सफल बुझला ना। खेलो इंडिया योजना गुडा कोन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम होची टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बुझला ना युवपीढ़ी प्रेरणा ये सब रही चैलेंजेस कौन रही ग्रामांचल भित्तिभूमि अभाव क्रीड़ा और विज्ञान पोषण सहायता सहायतार सीमित आर्थिक भाव दुर्बल प्रतिभा सहायता आवश्यकता आंतर्जातिक स्तर में प्रशिक्षण व सुजोग बढ़ावा वे फरवर्ड जिला स्तर में उच्चमान क्रीड़ा एकाडेमी महिला खेलाड़ी स्वतंत्र सहायता क्रीड़ा विज्ञान पोषण मानसिक प्रशिक्षण स्कूल स्तर प्रतिभा चिन्हट और प्रोत्साहन आसब हूँ क्षति आकलन पर सहायता देखो यहाँ हूँ क्षति केमती बन्या आम केमती कौन करवा ना बन्या बन्या 5टी जिला प्रभावित होती मुख्यमंत्री मोहन चरण आकाशनगर 8 लोक सुरक्षित स्थान को उद्धार 2.68 स्टाटिस्टिक कौन रही ना हूँ बन्या परिचालन प्रमुख संस्था स्टेट ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हूँ 1919 मसीह सुपर साइक्लोन होता नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हूँ 2005 नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स बुझला ना ये सब हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ना हूँ मुख्य व्यवस्था विपर्य प्रतिरोधी प्रस्तुति रही प्रिपेयरनेस ना हूँ रेस्पॉन्स रही पूर्व पुनर्व्यास रिहाबिलिटेशन एनालिसिस हूँ सकारात्मक पदक्षेप शीर्ष स्तर में नेतृत्व मुख्यमंत्री आकाश मार्ग परिदर्शन शीघ्र आकलन और द्रुत निष्पत्ति नेबार सहायता व्यापक उद्धार कार्य 78 लक्ष को सुविधा दिया सब देखा ना हूँ आम विभिन्न प्रकार हूँ कि मैंने विपर्य प्रतिरोध व्यवस्था प्रिपेयरनेस उद्धार रेस्पॉन्स रिहाबिलिटेशन पुनर्वास पुनर्निर्माण रिकन्स्ट्रक्शन सकारात्मक पदक्षेप कौन निया बुझेगा ना नहीं सकारात्मक पदक्षेप कौन निया से विषय आलोचना आम करवा मुख्यमंत्री परिदर्शन पत्र शीघ्र आकलन और द्रुत निष्पत्ति नेबार सहायक व्यापक उद्धार कार्य 68 लक्ष लोक सुरक्षित स्थान को उद्धार करने ओडिशार दुर्योग परिचालन क्षमतार प्रणाम बुझेगा ना हूँ क्षति आकलन पर सहायता वैज्ञानिक आकलन आधार क्षतिपूरण देवा अधिक स्वच्छ न्याय कृषक को सहायता फसल क्षति प्रधानमंत्री फसल बीमा दाबी शीघ्र पूरण हूँ चैलेंजेस कौन रहा देखो चैलेंजेस रहा पानी घेर ग्राम गुड़िक रिलीफ पहुंचाइबा बन्या पर पानीय जल स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य पोल विद्युत व्यवस्थार पुनरावृत क्षतिर सठिक और शीघ्र आकलन जलवायु रोग प्रतिरोध और वे फरवर्ड ड्रोन जीआईएस सैटेलाइट माध्यम क्षति आकलन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी माध्यम सहायता राशि बन्या अंचल प्रभावित अंचल मोबाइल मेडिकल यूनिट नदी अभाविक परिचालन बंध सुदृढ़ीकरण क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लड प्लेन जर्निंग करवा समुदाय भित्तिक विपर्य प्रस्तुति को आहरी शक्तिशाली करवा नेक्स्ट देखो सबुज विप्लव नुआ अध्याय E20 इथानल आरंभ कहबी हूँ E20 ना हूँ विभिन्न प्रकार हूँ व्यवहार करने दिगरे अग्रसर यह केवल एक विकल्प इंधन परिवेश शक्ति और सुरक्षा कृषि आय वृद्धि और आत्मनिर्भर गठन स्टाटिक दिगरे रहिबो हूँ E20 3000 इथानल fuel pump E20 हूँ इथानल जहाँ को फ्लेक्स fuel देके से सीधा सड़क इंधन भाव व्यवहार करा जाए अच्छी इथानल E20 कौन यह एक जैविक इंधन आखु मक्का भंगा चाउल गुड़ मोलासेस इत्यादि उत्पादित यह हूँ नवीकरण योग्य व रिन्यूएबल एनर्जी तापर हूँ इथानल हूँ एक मिश्रण विभिन्न प्रकार कार्यक्रम रही है इथानल ब्लेंडेड प्रोग्राम इनिशिएटिव भारत सरकार द्वारा लॉन्च कराई 2003 मसीह मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अंडर आसो E20 एवं कार्य चली E20 हूँ आम 80% पेट्रोल और 20% इथानल ब्लेंडिंग होगी पेट्रोल बना हो E100 केवल ही इथानल यूज हो पार हूँ गुरुत्व सिग्निफिकेंट शक्ति सुरक्षा एनर्जी सिक्योरिटी नेट कार्बन जीरो इमिशन 2070 सुधा इंडिया जो लक्ष्य हासिल कर सहायक हम उत्सर्जित तैल और आमदानी कम नेक्स्ट आसो हूँ परिवेश सुरक्षा कार्बन सुरक्षा कार्बन निर्वहन कार्बन एमिशन ह्रास पाइब वायु प्रदूषण कम नेट जीरो इमिशन लक्ष्य सहायक कृषक आय वृद्धि ग्रामीण शिल्पर विकास हम आत्मनिर्भर भारत 2047 सुधा इंडिया को हूँ विकसित
इंडिया विकसित भारत में गठन करने लक्ष्य रखा 2047 अनुसार तापर देखा एलनिनो प्रभाव होची अगस्त सेप्टेम्बर में वर्षा कम हम ताले एलनिनो कौन एलनिनोटा होची देखो एलनिनो इज ए क्लाइमेटिक फेनोमेनन इन व्हिच सी सरफेस टेम्परेचर द सेंट्रल एंड वेस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक become warmer than the normal for several months. It is the warm phase of El Nino southern oscillation cycle. The term El Nino in Little Boy, Spanish, the first observed the fishermen along coast Peru and Ecuador. Causes of El Nino: weakening the trade wind, movement of warm water, reduce of healing, changes in atmospheric pressure. The feature of El Nino: increase in sea surface temperature, eastern Pacific, weak Welker circulation, reduce rainfall, western Pacific. Challenges in global atmospheric impact of El Nino. El Nino impact India ଉପରେ କଲ୍ ପଡ଼ିବ ନା ହେଉଛି weaken Indian summer monsoon को ହେଉଛି ସେ weaken କରିବ causes drought like situation ତାପରେ ହେଉଛି reduce agricultural production affected food security can causes inflation due to lower crop global impact କଣ ରହିବ El Nino heavy rainfall and flood Peru and Ecuador drought in Australia and Southeast Asia increase family average temperature decline fish products in near Peru due to reduced nutrients देखो एई मैप टाको बनेवा पॉइंट पड़िबो एग्जांपल रे लिखला पर एल निनो कथा कहछि एल निनो रे एई पिक्चरटा ला निनो रे एई पिक्चरटा निहाती बनै पर एल निनो रे होछि इंडिया पटु ईस्टर्न पैसिफिक आड़ को एरो पूरा को मार्किंग करबा पई पड़िबो ला निनो रे होछि ईस्टर्न पैसिफिक रो इंडिया आड़ को मार्किंग करबो जा द्वारा कि इंडिया रे होछि ठीक भाबरे वर्षा होछि एंदिना ला निनोटा कोन ना होछि इंडिया ऊपर गुड इंपैक्ट पकैतला बले एल निनोटा होछि बैड इंपैक्ट पकैतै मु कहबी होछि एल निनो रे वर्तमान एई इयर रे होछि 46 पॉइंट वर्षा कम हबो इंडिया ऊपर एल निनो रो इंपैक्ट रहिछि तापर होछि एल निनो होछि ना होछि ला निनो ए भांजी ला निनो इज ए क्लाइमेट फेनोमेनन इन व्हिच द surface temperature of the central and eastern equatorial phase become colder than it is the colder phase El Nino. La Nino means the little girl Spanish causes the La Nino strengthening the trade wind strongest early trade winds push and watering past the southern ocean increase upwelling cold nutrient rich water reaches near the coast of South Africa lower south surface temperature the eastern Pacific become cooler than normal strong vehicle circulation atmospheric circulation becomes stronger nature of the La Nino cooler Pacific ocean temperature and strong trade wind increase upwelling more than over weekend Pacific impact of La Nino impact on land usually strain the Indian summer monsoon leads to above normal rainfall improve agricultural production may increase changes of flood some areas global impact heavy rainfall in Australia and Southeast Asia drought condition in western southern Africa cooler global temperature increase fish production in Peru बुझेला ना नेक्स्ट आसीबो देखंतु ऐप बनेला बोले एटा आगर होची तापर ए साइड को एपट रहउची ए साइड एपट तकिना ला निनो हले एपट को जाउची एल निनो हले सॉरी एल निनो हले एपट को तीर गुडा को जाउची ला निनो हले एपट को इंडिया को आसी बुझेला ना तुमती होती एटा टी हमको देखबा पई पड़ी ताले होची कंपैरिजन ऑफ बिटवीन द एल निनो एंड ला निनो मीनिंग एल निनो होची एल टा कोन रे होची सेकंड रे होची माने लास्ट रे होची एल निनो होची लिटिल बॉय एल टा होची फर्स्ट रे होची लिटिल गर्ल लेडीज माने कोठी रे फर्स्ट रे होची लिटिल गर्ल इजिली मने रख करे ईटा को होची एमती डब्ल्यू करके ना वन फेज आ लाटा होची कॉल फेज एटा मने रहि जिवो आपन किछ बने पैसिफिक ओशन वार्मर देन एटा देखन एटा दिने ओपीएससी प्रीलिम्स रे पचातला वन फेज ऑफ एसएनओ सेटा होची किए ना होची एल निनो ना ला निनो एमती सब ऑप्शनल देखला एथांता होची एल निनो रे रहिबो बुझला ना ट्रेड विंड वी कैन स्ट्रेंथन तब अपहेलिंग डिक्रीज इंक्रीज वेकल सर्कुलेशन वीक एंड स्ट्रांग इंडिया monsoon usually strong global temperature increase slightly decrease तापर नेक्स्ट आसी होची इंपोर्टेंट ऑफ द UPSC and OPSC की टर्म एल निनो साउदर्न ऑसिलेशन वेलकर सर्कुलेशन ट्रेड विंड अपहेलिंग साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स ताले होची ENSO एल निनो साउदर्न ऑसिलेशन एटा को मन रखिया पई एल निनो साउदर्न ऑसिलेशन तार फुल फॉर्म ट्रेड विंड अपहेलिंग साउदर्न इंडियन monsoon conclusion El Nino and La Nino are major atmospheric phenomena that influence global climate temperature since India agriculture dependent heavy on monsoon understanding the ENSO सॉरी सांग माने मु पढै छी किंतु देखै पारली नै सेइ गुडा को आपन मन टिके देखि दियंतु एइ को पढै छी आई थिंक एइ एइ गुडा को पढै छी देखि दियंतु स्क्रीनशॉट मारि के रखिए सब जो विप्लव एटा देखो पढै साची ए गुडा को रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो मतलब सॉरी पॉज हे दितला ए गुडा को स्क्रीनशॉट मारि नै दियंतु एगुडा को 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 एटा 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 थैंक यू फ्रेंड